Okay, let's go. Okay. Thank you. Bye. बंगाल इसमें रायता बना के ना 2 प्लेटों में डाल दे रायता। ये इसमें बना ले ढक्कन। वो नहीं डालिए, धुआं मारेगा। अरे कुछ भी नहीं मारेगा, आग टाइट हो जाएगा। धुआं सिर्फ वक्ती तौर पे धुआं इसका यार, आग टाइट हो जाएगा, आग पकड़ करेगा, ये धुआं मारेगा। ये दो सही तरह दो, सही तरह हाथ मार के। तो ये किधर ही हो तो मारना, धुआं नहीं मारेगा ना। कपड़ा मपड़ा मारेगा तो धुआं नहीं मारेगा।